Vamos a segunda de Timoteo 1:7. Let's go to 2 Timothy 1:7. Y quiero, a manera de introducción, And as a way of an introduction, dejarles saber de que durante el año I want to let you know that throughout the year, el Señor nos bendice con su palabra the Lord blesses us with His word de diferentes maneras. in different ways. Y me estoy refiriendo específicamente Now, I am speaking specifically al alimento que usted recibe de este púlpito. about the food that you receive from this pulpit. During the year, we have like a sporadic words that the Lord gives us. Durante el año tenemos palabras esporádicas que el Señor nos da. At times, we'll have like a series where we speak about something. En ocasiones tenemos series en las que hablamos de algo. At times, we'll preach. En ocasiones predicamos. At times, we teach. En ocasiones enseñamos. Pero sobre todo, somos enriquecidos con la palabra de Dios. Now, above everything, we are enriched with the Word of God. Pero hay un periodo durante el año Now, there's a period throughout the year donde el Señor nos da una palabra where the Lord gives us a word, y esa palabra, and that word, el Espíritu me empieza a decir, que la vas a dar acá. the Spirit begins to tell me you're going to share it here. Y ahora la vas a dar allá. Now you're going to share it Y ahora here. lo vas a dar Now acá. here. Y allá. And now there. Por ejemplo, For example, el año pasado, last year, la palabra fue, the word was, would you do it again? lo harías de nuevo. Lo volverías a hacer. Would you do it again? Y fue más o menos durante este mismo tiempo And it was more or less like around this time donde el Espíritu de Dios me dio esa where palabra. the Spirit of God gave me that word. La ministré aquí en I Portland. ministered that word here in La Portland. ministré en It México. was ministered in Mexico Por casi unos 2 meses for about 2 months en los diferentes lugares que me in invitaban. the different places where I was invited. I was ministering that word. Yo ministraba esa palabra Amen. And he brought a lot of breakthrough. y trajo mucho rompimiento. Trajo mucho crecimiento, sí, rompimiento en los corazones. Yeah, breakthrough in the hearts Para que nos levantáramos so that we could arise y lo volvamos a hacer otra vez. and do it all over again. Este año This year, recibí una palabra I received the word, y es esta palabra. and that is this word. Fe audaz. Audacity faith. Eso. Fe audaz. Audacity faith. Hace como 3 semanas atrás About 3 weeks ago, nos invitaron a ministrar en Eugene we were invited to minister in Eugene. y el lema de la conferencia Now, the theme of the conference era thriving in faith. era sobresaliendo o brillando en la fe. Yeah. O avanzando en la fe. Yeah, thriving in faith. So, Lord, give me the word for that El conference. Señor me dio la palabra para esa And conferencia. I was sitting in my Yo office estaba sentado en mi oficina y recibí esta and palabra. I received this word. Fe audaz. Audacity faith. Pero más que una Now, enseñanza, more than a teaching, lo que recibí a través de esta palabra what I received through this word fue una was impartición. an impartation. Y creo que si hubo y hay un tiempo And I believe that if there was or there is a time donde todos nosotros debemos de ejercer nuestra fe, where we must all exercise our faith, es en este tiempo. that's this time. Recuerde que cuando hablamos de fe, Remember, when we speak about faith, hay niveles de fe. there are levels of faith. Por ejemplo, For example, todo ser humano every human being usa la fe natural. uses their natural faith. Diga conmigo fe natural. Say it with me, say natural faith. Natural faith. Fe natural. What is natural faith? ¿Qué es la fe natural? Going to sleep one night, Irse a dormir una noche, putting the alarm, poner la alarma and believing y creer naturally naturalmente that the next morning que la próxima mañana the alarm is going to go off. la alarma sonará, It's going to wake you up. te despertará. Yes. Sí, La fe natural the natural faith es aquella is fe that type of que faith cuando uno sale a that trabajar when you go out to work, dice, you say, ahí regreso. I will come back.
La fe natural Natural faith es aquella fe is that faith que dice that says a las 4 de la tarde at 4 p.m. vamos a comer. we're going to have lunch or dinner. Diga conmigo fe natural. Say it with me, say natural faith. Ahora, hay Now, otra fe There's a different type of faith que todo ser humano that every human being requiere experimentar requires to experience para poder alcanzar la salvación. to be able to reach your salvation. A esa fe That faith, se le llama it is called la fe salvadora. the saving faith. Saving faith, that's Saving right. faith. Esa fe salvadora That saving faith es la que usted experimentó is the one that you experience cuando escuchó el mensaje, when you heard the message, el evangelio the gospel, de que Dios that God amó al mundo, loved the world, que entregó a su Hijo that He gave His Son, para que todo aquel so that anyone que en Él cree, who believes in Him, en Él cree, who believes in Him, fe salvadora, saving faith, no se pierda, may not perish, mas tenga but have la vida eterna. everlasting life. Con ese mensaje, With that message, Dios espera God expects la respuesta del ser humano for the response of the human being. en decir, Insane. aunque no estuve ahí, Even if I was not there, aunque no vi, although I didn't see it, aunque no toqué, although I didn't touch, yo creo I believe por fe by que faith Jesucristo that Christ Jesus, murió, died, He resucitó, rose again, ascendió al He Padre went up to the Father, y que pronto and that soon He regresará will come back por una iglesia for a church gloriosa, glorious, ungida, anointed, poderosa. powerful. ¿Cuántos son parte de esa How iglesia? many of you are part of that church? Why? ¿Por qué? Because you have Porque usted tiene salvation faith. fe salvadora. Amen. Amen. Ahora, Now está we have la fe audaz. the audacity kind of faith. Let me describe to you a little bit Déjeme le describo un poco what that word audacity means. lo que significa esa palabra audacia. Pay attention here, please. Póngame atención por favor acá. Audacity faith Fe de audaz viene de la palabra latín comes from the Latin word audacia, audacia, and it is the boldness or daring kind of faith. y es la fe de valentía o una fe atrevida. Listen to that, please. Escúchese por eso, por favor. It is the boldness and daring kind of faith. Es una fe de valiente y atrevida. Hay personas que ejercen la fe salvadora There's people that exercise the salvation faith y se acomodan. and they get comfortable there. Ya soy I'm salvo. already saved. Quiero evitar la I fatiga. want to avoid anything else. I'll just hang out here until the Lord comes for me. Aquí me quedo hasta que el Señor venga y me recoja. And they don't do Y anything. no hacen nada. They don't dare to do anything. No se atreven a hacer nada. They're not brave to believe for greater things. No tienen el valor para creer por cosas mayores. Audacity faith Fe audaz could refer to something risky se puede referir a algo riesgoso and at times reckless. y en ocasiones algo peligroso. Reckless. Yeah. Es como así como cuando la gente te dice, pero eso se mira reckless. That looks reckless. Así como, pero ¿tienes algún plan? Do you have some sort of plan? No. No. But I know. Pero sé, You know the final outcome? ¿usted conoce el final? I don't have it clear yet. Todavía no lo tengo muy claro. But I know. Pero sé, Diga conmigo, fe audaz. say with me, audacity Fe faith. audaz. Audacity faith. Ahora, ¿en qué momento se requiere la fe audaz? Now, at what moment do you require the audacity kind of faith? Y le quiero anticipar I want to let you know que en estos próximos 3 minutos, that in the next 3 minutes, de todos los que habemos out acá, of all of us in here, todos los que están conectados, everyone connected online, vamos a separar 2 grupos. we're going to separate 2 groups. A ver de cuál está usted. See which group you are in. ¿En qué momento se requiere la fe audaz? At what moment do you require audacity kind of faith? How many of you are married? ¿Cuántos están casados?
Happily married? Felizmente, Mi mamá no levanta la mano, my mom is señor not raising her amado. hand. Okay. My mom's not raising her hand. ¿Cuántos están casados? How many of you are married? Ah, gracias, madre. Okay. Gracias. Ahora escuche esto. Now hear this out. ¿Requiere usted fe Do you require faith para casarse? to get married? No. No. Gracias, tía. Thank you, Aunt. No. No. Why? ¿Por qué? Ya lo tiene atrapado. You already have them trapped. Ya la tiene atrapada. She's already trapped. What's your degree on? ¿Cuál es tu My maestría? degree, applied health and fitness and preclinical. Health and fitness. Health and fitness. Salud. Does Justin need audacity faith to get a degree on health on fitness? ¿Acaso Justin necesita fe audaz para recibir una maestría en fitness? ¿Sí o no? Yes or no? No. No. Why? ¿Por qué? He already has it. Él ya lo tiene. Are you getting it? ¿Estás entendiéndolo? So what do you need audacity faith for? Así que ¿para qué necesitas la fe audaz? Para alcanzar, To reach, para obtener to obtain cosas más grandes, greater things, cosas que no conoces, things you don't know, cosas que te llevará a otro nivel. things that will lead you to the next level. But if you're okay Pero si estás bien and you say, y dices, tengo mis trabajos seguros, I have my job secured, tengo a mi esposa segura, my wife is secured, tengo a mis hijos my seguros, children are secured, tengo mi casa my segura, house is secured, I'm okay. entonces estoy bien. I can live with natural faith. Puedo vivir con la fe natural. Praise God. Gloria a Dios. You're there. ¿Está usted ahí? Pero But si tú dices, if you say, estoy agradecido con lo que tengo, I am so grateful with what I have, pero yo creo, but I believe. diga conmigo, yo Say creo with me, say, I believe que Abba Padre Abba me Father puede dar más. can give me more. Puedo lograr I más. can achieve more. I can conquer more. Puedo conquistar más. I want to talk to you. Entonces, I want to talk to you. quiero hablar con usted Y activar un nivel de fe. and activate a level of faith. Quiero decir esto. I want to say this. La pastora Maribel Pastor Maribel y mi amada esposa, and my beloved wife, en su experiencia de México, in their Mexico experience, las dos dijeron esto. they both said this. Nos llevaron al tercer cielo. We were taken to the third heaven. Pero ¿saben en realidad qué fue lo que sucedió? Now, you know what in reality, what actually happened? El tercer cielo vino a nosotros. The third heaven descended unto us. Porque esa fue la oración de Jesús. Because that was the prayer of Jesus. Venga tu reino. May your kingdom come. Venga el cielo a la tierra. May heaven come to earth. Lo que hay en el cielo, Whatever there is in que heaven, disfrutemos acá en la tierra. let us enjoy it here on earth. Amen. Amen. Puede levantar su mano derecha. Can you raise your right hand? Mire hacia arriba. Look up Dígale, Abba Padre, and say, Abba Father, venga tu reino. may your kingdom come. Trae el cielo a la tierra. Bring heaven to earth. En el nombre de Cristo In the Jesús. name of Christ Come on, Jesus. give him a round of applause. Vamos, dale un aplauso. Fuerte. A strong round of Fuerte. applause. Strong. Oh my goodness. Muy. How many daring people do we have here? ¿Cuántas personas atrevidas tenemos acá? Atrevidas. Daring. Ah, está en el lugar correcto. Then you're in the right place. Ahora mira lo que dice 2 de Timoteo 1:7. Now see what 2 Timothy 1:7 says. 2 de Timoteo 1:7 dice, 2 Timothy 1:7 says, pues Dios for God no nos ha dado un espíritu. has not given us a spirit. Esa palabra temor That word fear en otras in a versiones different version dice así. says like this. Dios God no nos ha dado un espíritu de cobardía has not given us a spirit of cowardice o timidez, or timidity, sino de poder, but of power amor the love y and autodisciplina. self-discipline. Diga conmigo poder. Say with me, say power. Now, why am I using this passage here? ¿Por qué es que estoy usando este pasaje que está acá? Porque
el contraste, Because the contrast, lo contrario de una fe audaz, the opposite of a audacity kind of faith, es una, mire, es una cobardía. it is cowardice. Es una cobardía. It's cowardice. Si uno no está caminando en fe audaz, If you're not walking in audacity kind of faith, hay una cobardía que te está apoderando. there's a cowardice taking over you. Un miedo A fear que viene sobre la vida de la persona. that comes over the life of the person. Por años usted ha escuchado esta frase. For years, you have heard this phrase. El miedo nos paraliza. Fear paralyzes us, La fe nos activa. but faith activates. I'm going to say that one more Se lo time. diré una vez más. El miedo nos paraliza, Fear paralyzes us, pero la fe But faith nos activa a activates us alcanzar cosas mayores. to reach greater things. Yo sigo parado I keep con standing una fe audaz with an audacity faith sobre esta iglesia, over this church que Dios that God nos dará más. will give us more. Estos auditorios This auditorium se llenarán will be filled en el nombre de Cristo in the Jesús. name of Christ Jesus. Come on, give him a round of Vamos applause. a darle un aplauso al Señor. Why? ¿Por qué? Porque sin fe Because without faith, es imposible agradar a Dios. it is impossible to please God. Muy bien. All right. Quiero ser práctico en estos próximos minutos I want to be practical in these next minutes en cómo podemos ver esta fe audaz en acción. in how we can see this audacity faith in action. El primer ejemplo que le quiero dar The first example I want to share, lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 12. we find it in the book of Genesis chapter 12. We find the story of Abraham, Ahí encontramos la historia de Abraham, que después le cambiaron el nombre a Abraham. which later his name was changed to Abraham. Abraham vivía en su tierra, Abraham lived in his land. tenía su esposa. He had his wife. En el pueblo donde vivía todos se conocían. The place where he lived, everybody knew each other. Se conocían por They nombre. knew each other by name. Y un día Dios llama a Abraham Now one day God calls Abram y le dice a Abraham, and tells him, Abram, es tiempo it is time que dejes lo que conoces for you to leave what you know por lo desconocido. for the unknown. Ahora, qué bonito es leerlo en la Biblia. Now it's so beautiful to read about it in the Bible. Pero imagínense usted, Abraham, But can you imagine Abram ir con Sara going to Sarah? o Saraí en aquel entonces Sarai was her name back then. y decirle, Saraí, And he says, Sarai, Dios me habló. God spoke to me. Tienes que dejar We must leave your favorite shopping mall. tu tienda, tu mercado para comprar favorito. Tienes que dejar You have to leave tu comodidad. your comfortness. Y aquí viene la pregunta más tremenda. And here comes a more tremendous question. ¿Y a dónde vamos? Then where are we going? Porque las mujeres buscan seguridad. Because women, they are always seeking security. Un hombre que las proteja. A man that will protect them. Un hombre que sepa dónde están. A man that knows where they are. Y Abraham le tuvo que decir, And Abram had to say, I don't know. no sé. The instructions was for us to just start walking. La instrucción fue que solamente comenzáramos a caminar. Lo que estamos viendo ahí What we are seeing there es fe audaz. is audacity faith. El 11 de este mes de septiembre, The 11th of this month, September, mi esposa y yo, my wife and I, con nuestros dos hijos, together with both of our children, cumplimos 26 años we're going to turn 26 years desde que el Señor nos sacó since the Lord took us out de nuestra tierra, from our land, de nuestra parentela, from our family, del lugar donde from the crecimos, place where we were raised, a una tierra into a land diferente, that was different, desconocida. unknown. Why? ¿Por qué? The calling over our lives. El llamado sobre nuestras vidas. Quiero
dar honra al que honra merece. I want to give honor where honor is due. Hace unos días atrás, A few days ago, escuché de alguien más que se movió de Los Ángeles para acá, I heard of someone else who moved from LA to here, que de una manera directa o indirecta which in a very direct or indirect way, es parte de la familia. he's part of the family. Y me fui yo hasta atrás And I went all the way back y me puse a pensar, and I started to think la decisión the decision de mi hermano Sergio of my brother Sergio del año 95 fue cuando se movió él para acá. of the year 95, I think, is when he moved here. Él y su esposa Him and his wife, se mueven para acá. they moved here. Luego mis papás Then my parents se mueven para acá. moved here. Luego mi hermana Then my se sister mueve para acá. moves here. Luego mi otra hermana Then my other se sister mueve para acá. moves here. Y el Señor uno por uno fue trayendo And the Lord, one by one, he was bringing them al punto to the point que mire hasta dónde that let's see how far el impacto de una decisión. the impact of one decision. Y recuerdo yo en el caso personal con nosotros, I remember in our personal case, cuando entramos a ese año 99, when we went into that year, 1999, mi esposa y yo ya habíamos acordado que nos quedaríamos en Los Ángeles. my wife and I had already agreed that we were going to stay in LA. Forget being sent out to another country. Olvidémonos de ser enviados a otro país. We're just going to stay here, we said. Acá nos quedaremos, dijimos. We're going to buy a house. Compraremos casa. Cuando nosotros dijimos ya no, When we said no more, Dios ahora dice, God now said, ahora sí. now yes. Cuando dijimos ya se pasó el tiempo, When we said our time has passed, Dios dice, God says, ahora es el tiempo. this is your time. Y la mayoría de ustedes van a recordar esta parte. Now the majority of you will remember this part. Estamos sentados en el mes de junio We're sitting down in the month of June en un restaurante Denny's. in a Dennis restaurant. Cuando nos comparten el plan de venir al noroeste, When they share with us the plan of coming to the Northwest, miramos a la pastora Noki we looked at Pastor Noki, y las primeras palabras de su boca. and the first words that came out of her mouth ¿Cuándo nos vamos? were, when do we leave? Now there's something you need to know about this. Algo que usted tiene que saber acerca de esto. Nosotros no estábamos sufriendo en Los Ángeles. We were not suffering in LA. No estábamos buscando un zafe. We were not looking for a way out. No. No, We had plans. teníamos planes. But audacity faith made us do it. Pero la fe audaz nos hizo hacerlo. Y en cuestión, eso fue en junio. That was in June. Para septiembre By September, estábamos empacando nuestras cosas. we were packing our things. Manejamos más de 24 horas de Los Ángeles para acá. We drove over 24 hours from LA to here. Y podríamos decirlo de esta manera. And we could say it this way. El resto es historia. We could say the rest is just history. Y lo interesante de ese testimonio Now, the interesting thing about this es de testimony que nosotros originalmente estábamos deseando is that we originally were que desiring nos enviaran to be sent a Sudamérica. to South America, a México. to Mexico. Nos mandan para el norte en lugar del sur. But they send us to the north instead of the south. Pero mire cómo trabaja Dios. But see how God works. Desde el norte, All the way from the north, ahora estamos alcanzando we are now reaching México, Mexico, Centroamérica, Central America, Suramérica, South America, Europa Europe, y el mundo entero. and the entire Oh, world. come on. Vamos. Dios es bueno God is good cuando nos disponemos when we are willing y ejercemos and we exercise no solamente la fe not natural only the natural faith ni la fe salvadora, nor the salvation faith, sino la fe audaz. but the audacity kind of faith. Oh my gosh. Hace 2 semanas que Alfredo escuchó esa palabra por primera vez. 2 weeks ago, Alfredo heard this word for the first Y time. todavía antes de mi viaje a México, And even before my trip to Mexico, se me acerca y me he dice, comes to me and he oh, says, esa palabra, oh, that word, fe audaz. audacity faith. Audacity. Audacity. No la puedo sacar de mi I mente. can't get it out of my mind. Y yo le oro al And Padre I pray to the Father para que ese mismo so impacto that same impact caiga sobre su may vida. fall over your life. Que salgamos de acá
Let us leave this place con la with impartición the de impartation la fe audaz. of the audacity faith. Raise both of your hands Levante ambas manos and say, I receive it. y diga, lo recibo. I receive it. Yo lo recibo In Jesus' mighty en el name. nombre de Cristo Jesús. Quiero darle otro I ejemplo. want to give you another example. Vamos a Josué 1:2. Let's go to Joshua 1:2. En Josué In 1:2 Joshua 1:2, dice la palabra, the word says, mi siervo Moisés ha muerto. my servant Moses is dead. Por lo tanto, It says, therefore, ha llegado el the momento time has come de que guíes a este pueblo, for you to lead these people, a los the israelitas, Israelites, a cruzar el río Jordán across the Jordan River y a entrar en la tierra que yo les doy. and into the land that I am giving them. The Bible La says, Biblia dice, ha llegado el momento. the moment has come. Por muchos años, For many years, Josué, Joshua, trabajaste you worked con tu padre espiritual Moisés. with your spiritual father Moses. Fuiste un tremendo asistente. You were such a tremendous assistant, Un tremendo Timoteo. a tremendous Timothy, Tremendo discípulo. tremendous disciple. And because of it, Y por causa de ello, now it's your time. ahora es tu turno. Now it's your time. Ahora es tu tiempo. Usted va a recordar que Josué, You're going to remember the la Joshua. Biblia lo describe como un joven The Bible describes him as a young man que se le apegó a Moisés. that was always close to Moses. Donde quiera que Moisés iba, Wherever Moses would ahí go, estaba Josué. Joshua was there with him. Cuando Moisés entraba al tabernáculo, When Moses would go into the en tabernacle, la puerta estaba ahí Josué. Joshua would stay at the door. Cuando Moisés subía al monte, When Moses would go up to the mountain, ahí a las faldas estaba Josué. at the bottom was Joshua. Llegó el momento The moment came donde Dios le habló a Moisés where God spoke to Moses y le dijo, and he said, reúne a todo el pueblo get all the people together y quiero que le impongas manos a Josué, and I want you to lay hands over Joshua, porque así como te usé a ti because in the same way I'm using para you sacar a este pueblo, to take these people out, ahora estoy escogiendo a I Josué am now choosing para Joshua introducir al to pueblo. introduce the people. Do you remember how big the multitude was? ¿Recuerda usted qué tan grande era esa multitud? Do you remember it? ¿Lo recuerda? Michaela, do you remember it? Micaela, ¿te recuerdas? There's a lot of people. Eran muchísimas personas. Más de 1.7 millones de personas. Over 1.7 million people. Y no eran de la mejor conducta. And they weren't the best people. En este momento, In this moment, Josué tuvo que escoger. Joshua had to choose. There are moments in our lives Hay momentos en nuestras vidas where we have to choose. donde tenemos que escoger. And let me remind you this about our decision. Déjeme le recuerdo esto acerca de nuestras decisiones. Voy a ver. Let me see. Nuestras decisiones. Our decisions. Vamos a ver acá. Let's see up here. Aquí va. Here it goes. Nuestras decisiones Our decisions son privadas, are private, pero no son personales. but they are not personal. I'm going to say that one more time. Se lo diré una vez más. Our decisions Nuestras decisiones are private, son privadas, but they're not personal. pero no son personales. ¿Se lo explico? Do you want me to explain it? Tú dices, You say, en privado, in private, voy a hacer esto, you say, I'm going to do this. pero el resultado de esa decisión, Now, the end result of that decision, las consecuencias, the consequences, solo tú only you. no la vas a vivir. You're not the only one that's going to live them. A eso me refiero que no es personal. That's what I'm talking about when I say they're not personal. Cualquier decisión que yo tome Any decision that I take afecta a mi esposa, will affect my wife. afecta a mi It hijo, will affect my son. llega a afectar hasta Junior. It even comes to affect Junior. A decision I make. Una decisión que yo tome.
Entonces Josué So Joshua escucha la voz de Dios. hears the voice of God. What am I going to do? ¿Qué voy a hacer? Recuerde esta frase. Remember this phrase. Enseñamos lo que sabemos, We teach what we know, pero transmitimos lo que somos. but we transmit who we are. Y el objetivo de esta impartición No, the goal of this impartation no es enseñarle algo, is not to teach you something, sino es impartirle algo. but is to impart something. ¿Sabe por qué? You know why? Porque si hay algo que ha sostenido Casa del Padre por 26 años, Because if there's something that has sustained Father's house for 26 years, es la fe audaz. that's the audacity faith. La fe audaz Audacity de faith este hombre of this man y de esta and mujer of this woman, que día tras día, that day after day, semana tras semana, week after mes week, tras mes, month after month, año tras año, year after year, tenemos que tomar una decisión. we have to make a decision. ¿Paramos acá We stand here, o seguimos creyendo? do we stop here or do ¿Nos we continue believing? acomodamos acá Do we get comfortable here o seguimos or do creyendo? we continue believing? Y nuestra fe And our faith, audaz audacity faith, ha impactado tu vida. has impacted your life. Tu vida, 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 Your life. tu vida. Your life. Voy a entrar en un tópico poquito delicado, I'm going to go into a little delicate topic. pero gracias a Dios, But thanks to God, 18 años después, 18 years after, lo podemos compartir como testimonio. we can share it as a testimony. Porque muchos miran la gloria, Because many see the glory, pero no conocen la historia. but they don't know the history. Cada aniversario, Every anniversary, nosotros le decimos a ustedes, we tell you, Casa del Padre Father's house está donde está is where it is por la gracia de Dios. by the grace of God. Por la gracia de Dios By the grace of God es que estamos donde estamos, is that we are where we are hacemos lo que and hacemos. we do what we do. Porque le testifico esto. Because let me testify this. Hace 18 años atrás, 18 years ago, para ser exacto, to be exact, septiembre 30. September 30th. Es mañana, ¿verdad? That's tomorrow, right? El martes, On Tuesday, nuestra vida cambió. our life changed. Hace 18 años era un domingo. 18 years ago, it was a Sunday, Era septiembre 30. September 30th. Mi esposa y yo, My wife and I, con algunos de ustedes, with some of you, estábamos en el otro lado de la ciudad. we were on the other side of the city. Estábamos en Beaverton. We were in Beaverton. Y así como Josué, And just like Joshua, ejerciendo nuestro llamado, exercising our calling, podría yo decirlo de esta I could manera, put it this way. como dicen en Brasil Just o like they en say portugués, in Brazil, in Portuguese, no estamos tranquilos. we were so at peace Con los desafíos del ministerio local. with the challenges of the local ministry. Pero no me tocaba a mí trabajar con I pastores. didn't have to work with any pastors. Mis dolores de cabeza eran locales. My headaches were local. Ahora mis dolores de cabeza son internacionales. Now my headaches are international. Y recibí una llamada. And I received a phone call. Vic, Vic, come. Ben, Lo peor que le puede pasar a un pastor the worst thing that could ever happen to a pastor me está pasando a mí. is happening to me. En aquel entonces, At that time, Casa del Padre, Father's house, solo en Portland, in Portland only, habían más de 500 personas. just in Portland we had over 500 people. En Beaverton In Beaverton, teníamos como 250 personas. we had about 250 people. En Salem Salem, habrían como 100 personas. there were like 100 people over there.
En Vancouver In Vancouver, habían como unas 50 personas. there was about 50 people in De Vancouver. tal manera que cuando nos reuníamos todos, Such a way that when we would all get together, cuando hacíamos conferencias, when we would make conferences, éramos el mover we were the mover y el hablar and the de speaking toda la ciudad. of the entire city. Hasta septiembre. Bueno, en septiembre 30 In September 30th, continuamos siendo el hablar de la gente, we continue being the topic the people would talk about, pero no como usted se imagina. not in the way that you would imagine. Ese día That day, hubieron cambios drásticos there were drastic changes en nuestra familia personal in our personal family y en el ministerio. and also in the ministry. Y yo me encontré en esta posición. And I found myself in the same position. Moisés, Moses, el que empezó, the one who started, el que sacó, the one who took him out, ahora now ya no está. is no longer there. ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? Le vuelvo a recordar. I'll remind you again. We were in Beaverton. Estábamos en Beaverton. I would say like this. Yo se lo diría de esta manera. We were minding our own business. Nosotros estábamos en lo nuestro. Y el Señor me dijo, And the Lord said to me, ahora es tiempo this is the time que tú te levantes. for you to arise. 6 meses antes 6 months before, nos habían ungido como apóstoles. we had just been anointed as apostles. I did not know Yo no sabía that was the anointing que esa era la unción that was going to give us the authority que nos daría la autoridad of what was going to happen 6 months later. de lo que sucedería 6 meses después. Iglesia, Church, lo que vivimos en ese periodo de, diría yo, tal vez 3 años, what 4 años, we lived in that period, I would say 3 or 4 years. hubieron momentos, There were moments donde yo hubiese podido decir, where I could have said, ¿qué hice? what did I do? Mejor me hubiera quedado allá. I should have just stayed over there. Pero la fe audaz. But the audacity faith. What did we say audacity faith is? ¿Qué dijimos que es la fe audaz? Daring, Una fe atrevida, risky. que toma riesgos. El martes, On Tuesday, 18 años desde eso. 18 years from that. Y le puedo decir algo. And I can tell you something. Hay algunos me han preguntado que conocen la historia. Some of you that know this story have asked me, Apostle, Apostle, ¿y cómo le hizo how did you do that? financially? Financieramente. Mire, mis amados. Look mire. at me. Listen. Hoy, Today. hoy. Today, Usted pregunta, you ask americanos, Americans, negros, blacks, asiáticos, Asians, hispanos, Hispanics, chinos. Chinese. Hey, ¿qué dices de casa del Padre? You ask them, what do you say about Father's house? Casa del Padre. Oh, Father's house. Oh, man, mis respetos. Oh, my respect. ¿Cómo Dios está usando a casa del Padre? The way God is using Father's house. Ahora. Now. Pero si usted hubiera preguntado But if you had asked hace 17 años atrás, 17 years ago, ¿sabe qué es lo que la gente esperaba? you know what people were expecting? Que esas puertas se cerraran. For those doors to close. Bendigo a Dios I bless God por la vida de aquellos for the life of those que pasaron ese proceso con nosotros. that spent or went through that process. Y a with la us. par de nosotros And right next to us, ejercieron la fe audaz they exercised audacity faith para no darse por to vencidos, not give up, para seguir con to nosotros. continue being with us. Y hasta el día de hoy And up until today, seguimos we continue decretando decreeing que Jesucristo Christ Jesus es el Señor is the Lord de Portland of Portland y de todo el Pacífico and of Noroeste. the entire Pacific Northwest. And we will continue to do so. Y continuaremos haciéndolo. En el nombre de Cristo In the Jesús. name of Christ Jesus. Do you believe that? ¿Lo cree usted? Judges 7:7. Jueces 7:7.
Jueces 7:7. Judges 7:7. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, Then the Lord said unto Gideon, con estos 300 hombres with these 300 men, rescataré a Israel I will rescue Israel, y te daré la victoria and I will give you the victory sobre los madianitas. over the Midianites. Y luego dice, And then it says, envía a todos los demás a su casa. send all the others home. ¿Cuántos aquí recuerdan la historia de Gedeón? How many here remember the story of Gideon? Ok. Gracias por no levantar su mano Thank you for not raising your hand, para contársela. so I can share it with you. Gedeón fue un juez Gideon was a judge durante el tiempo de los jueces. during the time of the judges. Usted va la Biblia lo registra de esta manera. This is how the Bible registers this, or Que, records this. que cuando por causa de la desobediencia del pueblo, That because of the disobedience of the people, Dios permitía que los enemigos entraran, God would allow the enemies to come in. saquearan They would steal everything y básicamente traer persecución sobre Israel. Basically, they would bring persecution over Israel. En esa opresión, In that oppression, el pueblo clamaba the people would cry out, y Dios levantaba un juez. and God would raise a judge. ¿Cuántos aquí recuerdan quién era Salomón? How Perdón, Sansón. How many Sansón. here remember who Samson was? Yeah, él era un juez Samson was also a judge que Dios levantó that God rose durante ese tiempo. during that time. Pues en esa condición estaba Israel Well, that was the condition of Israel. cuando Gedeón When Gideon estaba escondido was hiding por causa de los enemigos because of the enemies, y el ángel viene con él and the angel comes to him y le dice, and tells him, hombre valiente, it says, the brave men, levántate con esa valentía arise with that boldness a rescatar al pueblo. and rescue the people. El autoestima de Gedeón The self-esteem of Gideon estaba por los suelos, was through the ground. que cuando el ángel le dice esas That palabras, when the angel tells him those words, I can imagine Gideon. yo puedo imaginarme a Gedeón. He's looking around. Él ve alrededor Who are you talking y to? dice, ¿a quién le hablas? Who are you talking to? ¿A quién le estás hablando? Te estoy hablando a ti. I am speaking to you. Mira el que está a la par suya. Look at the person next to Dígale, you. te están hablando a ti. Tell him they're speaking to you. Dígale, no te hagas el loco. Come on, don't act crazy. Dios le dice a Gedeón, God tells Gideon, llama a los hombres, call the men, reúnelos, get the men together, porque les voy a dar la victoria. because I will give you the victory. The Bible says La Biblia dice que se reunieron 32,000 hombres. that 32,000 men got together. How many men? ¿Cuántos hombres? 32,000. 32,000. I want you to mentally imagine what 32,000 men looks like. Quiero que mentalmente imagine cómo lucen 32,000 hombres. ¿Ya se lo imaginó? Did you already imagine that? Imagínese una iglesia de 32,000 personas. Imagine a church of 32,000 people. ¿Se lo puede imaginar, Platero? Can you imagine it? Ok. All right. Para los que conocen el salón de abajo, el grande, For those of you that know the auditorium in the bottom, the big one, ese tiene la capacidad para 1,000 personas. that one has the capacity for 1,000 people. Entonces imagínese ese salón So imagine that ballroom lleno filled 32 veces. 32 times. That's a lot of people, right? Esas son muchas personas. Imagínese usted tener 32 celebraciones a la semana. Imagine having 32 celebrations a week. Ok. All right. El detalle es Now the thing is que Dios le dice a Gedeón, that God tells Gideon, dile a toda esta multitud tell all of these multitude que los que no tengan fe audaz that those that don't have an audacity kind of faith y tengan miedo, and those that are afraid, tienen permiso ahora mismo para regresarse a casa. they have my permission right now to go back home. I'm a leader. Yo soy líder. Y yo sé, mire, qué rico es venir y ver la casa llena. And I know how nice it feels to come and see the house filled. Hasta como que cae más unción. Even like you get more anointed Porque la demanda es más grande. because the demand is greater.
Yo me puedo imaginar a Gedeón así como cerrando los ojos. I can imagine Gideon kind of closing his eyes. Dice Dios que los que tengan miedo que se pueden regresar a la casa. God says that those that are afraid you can go back home. Él lo dijo He said it con el deseo with the que desire nadie se fuera. for no one to leave. Y de repente And then suddenly empieza a escuchar los pasos. he begins to hear the footsteps. He didn't want to open his eyes. Él no quería abrir los ojos. Oh my God, ¿cuántos se quedaron? My Dios mío, how many stayed? Yo le voy a decir algo. I'm going to tell you something. Como líder, As a leader, es fácil ejercer fe it is easy to exercise faith cuando tenemos los 32,000. when we have the 32,000. Imagínense con 32,000 personas Imagine with 32,000 people. todo lo que podríamos hacer. Imagine everything that we could do. Así pensamos, ¿no? That's how we think, right? El detalle es que de los 32,000 Now, the thing is that out of the 32,000, habían, there were. let me see here. ¿Cuántos se fueron? How many left? There you go. Se fueron 22,000. 22,000 left. ¿Sabe qué clase de avivamiento le llaman a ese? You know what type of revival that is called? El avivamiento de Gedeón. The revival of Gideon. No sé cuántos van a recordar esta experiencia, I don't know how many are going to remember this experience. pero hace 24 años, 25 años atrás, But about 25 years ago, la iglesia tenía tal vez como 2 años y medio. the church was about maybe 2.5 years of age. Habíamos para ese entonces lograr ganar tal vez unas 70 personas. Back then, we had one like maybe about 70 people. Y de las 70, And out of the 70, como 30 about 30 eran de una sola familia. were only from one family only. En aquel entonces tuvimos que buscar un local Back then, we had to look for a place. y nos atrevimos porque mire, los que me conocen saben que mi fe audaz es terrible. And we dare because you know that my audacity faith is terrible. Con esas personas With those people, nos atrevimos we dared a entrar a un edificio to go into a building donde íbamos a where pagar we were going to pay un dineral al mes. a bunch of money a month. Y entramos And we went y in lo arreglamos. and we fixed it. Se miraba chulo el lugar. The place looked beautiful. A los meses Months after, recibo una llamada. I get a phone call. Le digo, mire, con las experiencias que hemos tenido con diferentes familias de la iglesia, Listen, with the experiences we have had with the different families in the church, fácil podríamos sacar una serie de Netflix. we could easily come out with a series in Netflix. Episodio 1. Episode 1. Recibo una llamada. I get a phone call. Pastor, Pastor, fulano de tal se robó a su novia. such and such started living with the girlfriend. Y la novia And the girlfriend era la hija was the daughter de la mamá, of the mom, que entre hijos, nietos y todo, that between the sons and grandsons and everything, componía como 30 personas. those were the ones that would make up like 30 of the people. ¿Te recuerdas, Omar? Do you remember that, Omar? El caso es Now the thing is que se pelearon entre ellos. that they were fighting amongst each other. ¿Y qué cree? What do you think? Al próximo domingo, Next Sunday, nadie llegó a la iglesia. no one came to the church. Solo 2 parejas. Only 2 couples. El novio y la novia. 2 couples, the boyfriend and the girlfriend. Y los demás, mire, And the rest, un domingo, listen, a Sunday, la iglesia medio llena. the church was kind of full. Para el próximo domingo, By the next Sunday, avivamiento Gedeón. the revival, Gideon revival. Me gustaría decirle I would love to tell you que así como se fueron, that in the same way they left, Dios repuso. God,
brought other people in the same way. Replaced them. Fe audaz. Audacity faith. Que aunque se te vayan 10,000, Even if 10,000 leave, 22,000 even if 22,000 y leave, te quedes con 300, and you are left with 300, vas a seguir creciendo, You're vas a gonna- seguir creyendo. you're going to continue believing. Oh, come on. Vamos. You're going to continue believing. Vas a seguir creyendo. Te lo voy a poner de esta manera. I'll put it this way. Mira, aunque tengas 50,000 en el banco Even if you have 50,000 in the bank y te lo reduzcan a 500, and they reduce it to 500, no podemos tirar la toalla. we cannot throw in the towel. Tenemos que seguir creyendo. We must continue believing. Fe audaz. Audacity faith. Audacity kind of faith. Fe audaz.